सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 13 अगस्त 2024 दिन मंगलवार, श्रावण मास शुक्लपक्ष कर्कट 29 दिन। आज तिथि और नक्षत्र अष्टमी दिवा 9 घंटा 32 मिनिट पर्यंत, विशाख नक्षत्र दिवा 10 घंटा 44 मिनिट पर्यंत, बिच्छा चंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 27 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 14 मिनिट। आज मकर राशि घातवार और आज घात चंद्र नहीं। आज शुभ बेला प्रातः समय दिवा 8 घंटा 1 मिनिट पर्यंत, दिवा 9 घंटा 43 मिनिट ठार दिवा 12 घंटा 16 मिनिट पर्यंत, दिवा 3 घंटा 40 मिनिट ठार अपराह्न 5 घंटा 22 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज नड़िया और दिवा 9 घंटा 32 मिनिट पर लाउ भक्षण निषेध। तो मेष ठार आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपंकर राशि कौन कही थाए आज आपंकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करने आवश्यक जहाँफल आज आपंकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हो। यही क्रम में सबुठार प्रथम आसतु जाना मेष राशि विषय। कला और संगीत क्षेत्र में व्यक्ति लगी आज दिनटी मान प्रतिष्ठा और जशर अधिकारी हे। आज आप जो भी कार्य हाथ को ने ताहा सहज ही संपन्न करेंगे। कौन से निर्णय और कौन से भी निष्पत्ति किंबा जहाँ भी संकल्प आज दिन में आप ने ताहा आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। भल खाइबा पीवा बुलाबुली करवा सांग मान बसा उठा यही सब सुजोग भी आपको मिल पार। कौन सी दामी जिनिसर क्रय करपारती। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आसीज। दाम्पत्य जीवन में पूर्व जहाँ भी मनोमालिन्य व मतमतांतर मनांतर देखा दूला से सब दूर हो। आज संपूर्ण दिनटी कर्मजीवी महिला मान लगी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। आज दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। चाकरीजीवी लगी दिनटी अत्यंत ही अनुकूल रहिबो। तो आज दिनटी आपण बहुत ही शुभ और अनुकूल रहुअछि। आज दिनटी आपण बहुत ही विशेष अटे। समय आपण बहुत ही शुभ सब्यस्त हो। आज दिनटी आपण मन रखा भली रहिबो। किछि एपरि सफलता आपण हाथ को आसीपे जार आपण बहुत दिन धरी चिंता करुथिले। आपणकर स्वभाव आज दिन में सकारात्मक रहिबो। आपण सकारात्मक भावना भरी होई रहिबे। काम कार्य आपणकर अधिक मन लागिबो। आज आपण प्रसन्नचित रहिबे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुरुखुर संपन्न करेंगे। कौन सी काम लगी बड़मान आलोचना करेंगे। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जापारती। आज आपणकर कौन भी कार्य बाधाविघ्न रहिबो नाही। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुहाग मिलिबो। रचनात्मक कार्य मन लगिबो। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिबो। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। दृढ़ मनोबल नहीं समस्त कार्य सफलता पाइबा संकल्प नेबे। सांगसाथी महल में भोजभातर मजा नेबे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को दर्शन करूँ और मंदिर सम्मुखें थी भिकारी मानू किसी दान करूँ और आज आप मिछ कहतु ना यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु वृष राशि विषय जाना। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रे। गृह में समस्त प्रियभाजन हे। चाकरी क्षेत्र में व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हो। लव लाइफ दिनटी शुभ। कौन भी कार्य जीवनसाथी परामर्श नहीं करूँ लाभवान हे। पारिवारिक शांति शारीरिक सुस्थता मित्र लाभ कार्यसिद्धि आर्थिक उन्नति मनोरंजन सुजोग और बंधु मिलन प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। आपण लगी आज दिनटी भाग्यशाली सब्यस्त हो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। मन में फूर्ति रहिबो। स्वास्थ्य प्रति यत्नशील रहिबे। जोग और व्यायाम प्रति रुचि बढ़िबो। आयर वृद्धि और बंधुमेल देवदर्शन करेंगे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। पाखपड़ोशी संपर्क में मधुरता आसीज। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुरुखुर संपन्न करेंगे। कौन सी काम लगी बड़मान आलोचना करेंगे। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जापारती। परिवार सहित कौन से स्थान को बुलाबुली कर जोग रहुअछि। परिवार सहित कौन से स्थान को बुलाबुली करने को जापारती। छात्र छात्री मैंने क्रीड़ाप्रिय रे। सांगसाथी मेल में भोजभातर मजा ने। गृह में सुख शांतिर वातावरण उपलब्ध हो। पूर्व योजना मुताबक समस्त कार्य सठिक समय संपन्न कर खुशी हे। तेज आज मन अल्प समस्या भितर और चिंतित रहिबो।
ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏତେ ଚିନ୍ତାଜନକ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ମା ଉଗ୍ରତାରାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ କଳା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି କାମ ଲାଗି ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିବ ନାହିଁ। ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିଅଛି। ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି ମନୋରମ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଓ ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଓ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିବା ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇପାରେ ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିକଟତର ହେବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟି ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ତାହାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁଖ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଅଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ଯୋଗ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ହେବେ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଦିନଟି ଭୋଜିଭାତ ଓ ହସ ଖୁସିରେ କଟିବ। ତେବେ ଆୟ ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହୁଅଛି, ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମାନି ଚଳିଲେ ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ହେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ସମୟ କଳ୍ପନାଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବ। ଧନବର୍ଷର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହୁଅଛି। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କଦଳୀ, କ୍ଷୀର, ଘିଅ ଓ ନବାତ ଘର୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ବି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଦେବଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ଭୋଜିଭାତରେ ମାତିବେ। କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଇପାରନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଭେଟ ମନରେ ଅଧିକ ଖୁସି ଆଣିଦେବ। ଅପରାହ୍ନରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। କର୍ମତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନରେ ଯିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଦିନଟି କଟିବ। ଏ ବର୍ଷର ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଶାଠାରୁ କିଛି ଅଧିକ ହେବାର ଅଛି। ଡେଲି ଇନକମ୍ ଡବଲ ହୋଇପାରେ। ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଧନର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ବିକଶିତ ହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଏହି ସମୟ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିଜକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଓ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହୁଅଛି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଓ ସକାରାତ୍ମକ ସମ୍ପନ୍ନ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମାଙ୍କୁ ମନ୍ଦାରମାଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୃହରେ ହସଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିପାରେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଚାନକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆଜିର ଦିନରେ କୌଣସି ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ ଯାହା ଆପଣ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିବେ। ଆଜିର ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଏପରି କିଛି ଘଟିବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନଟିକୁ ମନେ ରଖିବା ଭଳି କରିଦେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ବିଶେଷ ରହିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣ କର୍ମଠ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉର୍ଜାରେ ଭରି ହୋଇ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଜଣାଯିବେ।
तो आज दिनटी व्यर्थ भाव जीवाक दिंतु ना। निजक परिवर्तन करने लगी निजक आहरी उच्च स्तर को नेबा लगी आज आप संकल्पबद्ध हुंतु और आज आप जो भाई निर्णय नेउछंती सेथिरे आपण अटल रुहंतु। आज सामान्य थंडा कपा भली छोट मोट समस्या देखा दे पारे। प्रत्येक कार्य को विलंब संपादन करेंगे। आय को चाह व्यय अधिक हेबो। आपण अधिक सक्रिय रहिबे। प्रत्येक कार्य को सठिक ढंग से संपादन करबा पई संकल्प नेबे। मंदिर को परिभ्रमण रे जिवे। पारिवारिक जीवन आडंबरपूर्ण रहिबो। अपराह्न रे सुस्वादु भोजन प्राप्त करेंगे। सांगसाथी महल रे हस खुशी समय कटिबो। गृह को बंधु आगमन हेबो। पुराणा मित्रंक सह भेट मन रे प्रसन्नता आनिदेव। आज दिन में परिवार को कौन खुशी आसीपे। कौन नुआ मेम्बर आड हो पारती। कौन धन संपत्तिर विषय समाधान हो ऋण मुक्ति कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप निजक उत्साहित अनुभव करेंगे। बंधु मान सहयोग में आपंकर कौन योजना पूर्ण हो। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप शिव भगवान को दर्शन करूँ और भगवान को निकट में उखुड़ा भोग लगी करूँ। एवं आज आप क्या क्रोध करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु कन्या राशि विषय जाना। आज आप दृढ़ मनोबल ने जीवन में सफलता पाइबापी संकल्प नेबे। आज आपण को भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हो। प्रत्येक कार्य जहाँ एपर्यंत अटकी रही ताहा संपन्न हो। माता पिता आशीर्वाद रहिबो। समाज मान प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। आज आप देवदर्शन कर खुशी हेबे और क्या साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाई पारती। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। गोटे अधिक कार्य लाभ मिलबार संभावना बनुआछि। तो आज दिनटी आपण मन रखा भली सब्यस्त हो। परिवार मध्य हसखुशीपूर्ण वातावरण रहिबो। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जाई पारंती। आज आपनकर कौन भी कार्य बाधाविघ्न रहिबो नाही। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुहाग मिलिबो। ऊर्जावान रहिबे। आध्यात्मवादी हेबे। सेवा पूजा रे समय देबे। गृह रे आनंद उत्सवर माहौल रहिबो। छात्र छात्री माने सहपाठी सह भोजीभात मातिबे। राजनीति क्षेत्र में व्यक्तिविशेष दलीय समर्थन लाभ करेंगे। व्यवसाय रे ढेर उन्नति परिलक्षित हेबो। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सुरुखुर संपन्न करेंगे। कौन सी काम लगी बड़मान आलोचना करेंगे। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जाई पारंती। आज आप सांगसाथी परामर्श ने कार्य करंतु। लाभवान रहिबे। कौन सी दिगरु धन रोजगार कौन नुआ स्रोतर संधान पाइबे। तेज आज अଯଥା खर्च अधिक रहुअछि। आज दिन में आपण एपरि किछि खर्च आसीपारे जहाँ आगक जाई समस्या पकाई पारे। एथिपाई आज आप ध्यानपूर्वक खर्च करूँ और आज विशेष रूप से निजर क्रोध पर नियंत्रण रखु। कली झगड़ा ठार बंचिक रहीबार अच्छी। आज आप स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाकी प्रत्येक दृष्टि आज दिन शुभ परिणाम ही आनिक आसुअछि। तो आज दिन को आप शुभमय करने आज आप माँ मंगला को दर्शन करूँ और माँ निकट में पणा लगी करूँ। एवं आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति अपमान करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये तुला राशि विषय जाना। आज आपंकर पर्सनालीटी देखा भाई रहिबो। लोक मैंने आपण प्रति प्रभावित रहिबे। आज निज उपर अधिक ध्यान देबे। शारीरिक ऊर्जा बजाय रहिबो। निजर काम कार्य प्रति अधिक जत्नशील रहिबे। भविष्य को नहीं कौन योजना प्राप्त करेंगे। आज आप जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सहजरे ही संपन्न करेंगे। कौन निर्णय और कौन भी निष्पत्ति किंबा जहाँ भी संकल्प आज दिन में आप नेबे ताहा आपण अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। तो आज दिन आपण मिलामिशापूर्ण रहिले भी आज आपण एक भाग्यवर्धक दिन भाव में सब्यस्त हो। जहाँकि आप भूली पारे ना। मन में फूर्ति रहिबो। स्वास्थ्य प्रति जत्नशील रहिबे। आय उत्तम रहिबो। बंधु मेल देवदर्शन करेंगे। भोजीभातर मौज नेबापी कौन से मनोरम स्थान को किंबा दूरयात्रा करिपारंती। महिला माने नूतन वस्त्र किंबा गृह उपकरण क्रय करेंगे। कौन से मूल्यवान जिनिस क्रय करिपारंती। सांगसाथी और बंधु बांधव गहण में दिन काटिबे। तेबे आज आपन को कौन से स्थान धोखा मिलबार संभावना रहुअछि। तो कौन सी बड़ धरणर निवेश किंबा किसी जरूरी कागजपत्र कार्य आज करंतु नाही। आलस्य आसीपारे। कौन सी भूल हो पारे। अଯଥା खर्चर भी जोग बनुअछि। तो निजर खर्च पर नियंत्रण रखंतु। मित्र होइतांतु बंधुबांधव होइतांतु किंबा आपनकर शत्रु होइतांतु समस्त को आज गोटे आखिरे देखिबार अछि। कहा उपर भी अधिक भरोसा करिबार नाही। एवं आज आपण कहा सहित भी जुक्तितर्क और कलहादि दूरे रुहंतु। नहीं तो यह आपन को कौन से बड़ विपद में पकाई पारे। सांग मान सहित भलरे रुहंतु किंतु आज आप अल्प सावधान रुहंतु। बाकी दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहिबो। आय वृद्धि हेबो। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप भगवान गणेश जी निकट में बुंदी लड्डू प्रसाद रूपे लगातु और से बुंदी को पिला मध्य बांटी दिंतु। एवं आज आप मिछ कहतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं विचार से विषय जाना। आज आप ऊर्जावान जनाजे।
ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥା କହିବା ଶୈଳୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ମେଳରେ ଭୋଜିଭାତର ମଜା ନେବେ। ମହିଳାମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଓ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପାଠପଢ଼ାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜର ଭୁଲକୁ କିମ୍ବା ଅବହେଳା ଆଦିକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନରେ ଏକ ଏପରି ରେଜୁଲେସନ୍ ନେବେ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂରା କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ। ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ନିଜକୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେବା ଲାଗି ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି ଦେଉଅଛି। ନିବେଶ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଗେଇ ପାରନ୍ତି। ଶାନଦାର ରହିବାର ଅଛି, ତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିକରି ଆସୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। କର୍ମ କମ୍ ଓ ଫଳ ଅଧିକ ପରି ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଓ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ଦିନ କାଟିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଢେର ସୁଖମୟ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହେବ। ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଓ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତରତର ହୋଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଧୁର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର ଆପଣ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଊର୍ଜାବାନ ଓ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଦୁର୍ବଳ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ। ପୁରୁଣା ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ସବୁ ଦୂର ହେବ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଏକ ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି ଆମକୁ ନିଜକୁ ହିଁ ଲାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟର ଆରମ୍ଭ ହେଉଅଛି। ଭୂମି ଓ ବାହନର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବେ ତାହା ଆଜି କରିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଦାମ୍ଭିକ ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ଖେଳକୁଦ ଓ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସମୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଗୃହକୁ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲାଗି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ନେଇପାରନ୍ତି। ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସହିତ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଲାଗି କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ କାହାରି ମନରେ କଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଗୃହରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦେଖିବା ଭଳି ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଓ ମନୋକାମନାକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ସଂକଳ୍ପ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ କଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବ୍ୟାପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର ଦିନରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ଯାହାକି ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମାଜରେ ନାମ ଓ ଧନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଉର୍ଜା ଓ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ଓ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଦିନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯାହା ବି ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହେଉ ବା କାହା ସହିତ ବି ହେଉ, ତାହାର ଅନ୍ତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଲାଭରେ ଭରି କରି ରଖିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ବେଷ୍ଟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ମନେ ରଖିବା ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସହଜରେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ।
विद्यार्थी माने सांगसाथी मेल भोजीभात मातिबे। गृह को बंधु आगमन हेब। कौन स्थान अर्थ मिलवार सूचना मिलुअछि। अचानक धन प्राप्तिर जोग बनुअछि। देवदर्शन प्राप्त करेंगे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुख शांति अव्याहत रहिब। महिला माने दान धर्म करेंगे और गृह निपुण रहिबे। तो आज दिन टी आप शुभमय करने आज आप हनुमान जी को दर्शन करूँ और गोटे थर हनुमान चालीसा पाठ करूँ। एवं आज आप काहारी सहित भी अभद्र व्यवहार करूँ ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हो। तो ये आसतु कुंभ राशि विषय जाना। परिवार मध्य हसखुशीपूर्ण वातावरण रहिब। ऑफिस कार्य राज्य बाहर को जापारती। आज आपंकर कौन भी कार्य बाधाविघ्न रहिब नाही। दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुहाग मिल। रचनात्मक कार्य मन लगे। शरीर सुस्थ और मन प्रफुल्ल रहिब। काहारी को कौन क्षेत्र में साहाय्य करी आत्मसंतोष लाभ करेंगे। आज कौन एक बड़ निर्णय व निष्पत्ति नहीं पारती। आज आप ऊर्जावान रहिबे। सांगसाथी महल में भोजीभातर मौज नेबे। चाकरी क्षेत्र थिबा व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर। गोटे शुभ खबर मिल पारे। गृह को बंधु आगमन हेब। लव लाइफ दिनटी शुभ। तो जानिनियंतु कि आज दिनटी आपण सब दृष्टि भल ही रही। निजक उन्नत करने लगी बीती जाइथिबा समय को चिंता न करी आगको बढ़ापी निजक सफल करने आज संकल्पबद्ध हुअन्तु। देह सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। देवदर्शन करेंगे। समस्त कार्य सफलता संकल्प नेबे। नूतन वस्त्र परिधान करेंगे। आज आपंकर स्वभाव अन्य को प्रभावित कर। आर्थिक स्थिति में सुधार आसब। निजक परिवर्तन करने लगी निजक आहरी उच्च स्तर को नेबा लगी आज आप संकल्पबद्ध हुअन्तु। आर्थिक समस्या मान अंत हेब। माँ लक्ष्मी कृपा प्राप्त हेब। आज दिन में आपंकर जीवन में कौन बड़ उपलब्धि कौन बड़ खुशी आसीपे। सकाल ठारू संध्या पर्यंत समय आपण किसी एही प्रकार रहिब जहाँ आपणकर आत्मविश्वास को बढ़ाइब। आज दिन में निया प्रत्येक निर्णय प्रत्येक फ्यूचर प्लानिंग आपन को सिक्योर करें। विद्यार्थी होइथांतु गृहिणी होइथांतु व्यापारी किंबा चाकरी क्षेत्र में अछंती आपण बहुत ही शुभ रहिबार अछि। बहुत ही खुशी आनिकरी आसुअछि। तो आज दिनटी को आपण शुभमय करने आज आप जगतरनाथ श्री जगन्नाथ को दर्शन करंतु और मंदिर सम्मुखें थिबा भिखारी मानकु किछि दान करंतु और आज आप मिछ कहतु नाही। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु मीन राशि विषय जाना। भाग्यर पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त हेब। विद्यार्थी माने किछि भ्रमित रही पारंती। अଯଥା कथार निजर समय को नष्ट करि पारंती। पाठपढ़ारे खूब कम समय देवे और मित्र मान सहित रहिबा अधिक देखादेव। किंतु किछि भी समस्या अधिक चिंताजनक हेब नाही। प्रत्येक दृष्टि शारीरिक दृष्टि सुस्थ रहिबे और मानसिक दृष्टि भी सुस्थ रहिबे। महिला माने दान धर्म करिवे और गृह निपुण रहिबे। गृह में समस्तंकर प्रियभाजन हेबे। चाकरी क्षेत्र थिबा व्यक्ति कर्मक्षेत्र में आप सम्मानित हो पारती। सहकर्मी मान सहयोग मानसिक शांति प्रदान कर। परिवार सपोर्ट प्राप्त करेंगे। किंतु जदि कौन निवेश करने को चाहते तो आज दिनटी आपण शुभ नुहे। कारण आपड़ किसी भूल निष्पत्ति नहीं पारती। तो तरतर हो कौन भी निष्पत्ति आज आपण ठीक नुहे। और आज कौन व्यक्ति को साहस सहयोग कर खुशी अनुभव करेंगे। शरीर सुस्थ रहिब। मन में उत्साह और उद्दीपना देखादेव। आपण भितर नुआ परिवर्तन अनुभव करेंगे। बंधु तथा प्रियजन मेल में दिन काटे। ईश्वर दर्शन पर मन बढ़ाइबे। महिला माने गृह निपुण रहिबे। सुस्वाद भोजन प्रस्तुत करेंगे और गृह में समस्त प्रियभाजन हेबे। छात्र छात्री माने सांगसाथी महल में बनभोजी कौन मनोरम स्थान को यात्रा करि पारंती। व्यावसायिक दृष्टि आज दिनटी शुभंकर अटे। कर्मठ होई अधिक परिश्रम और सचोटतार सहित दिनटी को प्लान करेंगे। आपंकर कौन गोटे इच्छा पूरण हेब। छोट यात्रार जोग बनुअछि और यात्रा आपण सफल हेब। छोट भाई भौणी सहित संपर्क मजबूत हेब। पुराणा मतांतर और मनांतर सब दूर हेब। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप माँ दुर्गा दर्शन करंतु और माँ निकट में लाल रंगर शाढ़ी अर्पण करंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब।